Kenapa setiap kereta itu dinamai ada nama-nama orangnya? Itu beliau itu siapa aja, Pak? Kalau dinamakan kiai berarti yang menempati lah. Oh gitu. Ada juga nantinya di dalam. Adalah hari Selasa Wage, di mana hari lahirnya Sultan Hamengkubuwono. Semua ini akan performance, mempertunjukkan keahlian mereka dalam bidangnya masing-masing. Sebelum nonton channel ini, subscribe dulu ya, dan aktifkan tombol merahnya. Jadi setiap Selasa Wage, Jalan Malioboro ini ditutup dan bebas kendaraan, ala-ala Car Free Day gitu. From Holland dah. Holland. Making in 1880. Sultan number 7 before the Great Country. This party the commando army from the palace. Number 2, the Gerrit Landower Second one. Ngabian, also product from Spijker, Amsterdam, Holland. Oh, Making 1901, Sultan before taking 4 horses. This particular the Sultan Princess. Maybe news make open up like sunroof, but I'm sorry, manual, yeah. that one. 4 horses. 4 horses, maybe the first one, 6 horses. 4 horses. Yeah. 4 or 6% for the Number 3, second. the Gerrit Kiai Roto Biru. Biru is blue. The name same about the color, but this Gerrit also already renovation. Product also from Holland. Making in 1901, Sultan before taking 6 houses. Also particular commando army from the palace. So she go for make the wedding ceremony for taking the father-in-law untuk besanya. Oh, for father-in-law. For father-in-law. This is the picture. This is the picture for So- wedding ceremony in 2013. So each person has their own. Number 4, the Gerrit Kiai Rejo Pawoko, a product from Holland, making in 1901. Sultan before taking 4 horses. This particular the Sultan family. So she go for the wedding ceremony for taking the Sultan brothers untuk adik-adiknya, Mbak. 1901. 01. Yeah. So this one the Gerrit Jolodoro product from Holland, making in 1815. 204 years old. 200. Yeah. Sultan number 4 before taking 2 houses. This for hunting animal. But the son of first wife. This one the Gerrit Premili product from Indonesia. Making in 1921, Sultan before taking 4 horses. This particular the people work in the palace for make the dancer. So this one Gerrit Kosno number 10 is a product from Holland, making in 1870. This particular the Sultan Princess, ya, untuk putri raja. This one the head particle of the trevor of the Gerrit. Ini nanti paling bagus ini. This is very good because in the world only have 3, only here Holland and England. This is from the gold, 18 karat gold. Product from Yogyakarta, making in 1921. This for hunting animal, but son of the second wife. Sama kayak yang tadi ya. Tadi son the first wife. The first wife. Ini yang the son of second wife. Ya, biasanya dulu hunting animalnya di mana, Pak? Nyari hewan berburunya gitu. Berburunya dari UGM itu sampai Merapi, hutan belantara. This one Gerrit Kiai Kuto Kaharjo from Berlin, Jerman. Making in 1927, Sultan before taking 4 horses. 3 Gerrit Yelwan Sim, for taking the wife of the Sultan. Because I told you before, long time ago, Sultan many wives. Sultan number 7, we have 40 wives, 78 children. Yeah. He said 40. So this one Kus Gading from Spijker, Amsterdam, making in 1901, Sultan before taking 4 horses. Yeah. Kus Gading.
And so this one carried a Puspakomane also from Spijker, Amsterdam, making 1901. So Kenapa setiap kereta itu dinamai ada Iya. nama-nama orangnya? Oke. Itu beliau itu siapa aja, Pak? Hal ini tahu nggak? Kereta di sini bukan sembarangan kereta, ini semua ada isi atau kodamnya. Kan kodam, Ya. Aten. Mm-mm. Kalau dinamakan kiai berarti yang menempati laki. Oh gitu. Ada juga nantinya di dalam Ratu Pati. Yang ada emas itu? Bukan. Yang tertua. Oh, yang tertua. Baik, baik. Maaf, saya tahu setiap lantai Raja Jogja dari Sultan pertama sampai 10 selalu tak boleh kami istri raja ini, tak boleh. Istri raja naik kereta yang ini. Sesungguhnya sudah ada pendamping pribadinya, tapi orang biasa tak bisa Lihat. So this one carried Kanjeng Nyai Jimat. This is more old than in the palace. Why I told you more old than in the palace? Because making in the palace in 1756. This carried product from Holland making 1750. Now 269 years old, still original. Wow. Sultan number 1 before for the carrying egg houses, but what color? Because it's very special for the coronation. Sultan number 1 and then number 5. Now not used anymore. Sudah tidak dipakai. Dan setiap malam Jumat pasti kasih sesaji sini. Oh gitu. Itu ya, Pak ya? Ya itu. Kayunya juga kayu jati ya, Pak ya? Harusnya sudah lapuk 300 tahun. Iya, kuat. So this one carried Mondrojolo product from London, England. Making in 1800 Sultan number 3 before taking Psychosis. This carried before taking Pangeran Diponegoro fighting with the Dutch in 1825 until 1830. Jadi untuk perang Pangeran Diponegoro dulu ini. Pangeran Diponegoro. So this one that they have carried Kiai Garuda like Krito Kencono. So this is real gold, 15 karat gold. Jadi Mbak, kalau gini kelihatan kuning aja Mbak ya. Iya, Kan Pak. kena debu ini, kita balik. Ini kuningnya Mas bukan Mbak? Itu yang di bawah. Nah, ini mulai yang di atas ini. Nih. Nah, nih. Oke? Karena kena debu. Karena dibersihkan di bulan Suro, Mbak, di bulan Muharram ya. Betul. Emas itu Product memang from enggak. Holland making 1861. Sultan number 6 before taking egg houses, but the white color because it's very special for the coronation. Ya, untuk pelantikan aja. Dari Sultan Pelantikan. ke-6 sampai sekarang. Just special for the coronation. Sultan Jadi, number 6 until Sultan now. Ini hanya untuk pelantikan Hanya raja. untuk pelantikan aja. Jadi jarang dikeluarkan. Jarang dikeluarkan. Tapi untuk perawatannya berapa kali? Maksudnya Setahun sekali di bulan Muharram dimandikan. ini tahun 1815 untuk berburu Tapi untuk para raja. Karena ada mahkotanya. Ya. Kalau raja-raja misalnya yang dari 8, 9, 10 Sultan masih suka berburu, Pak? Kalau yang 9 sampai 10 sudah enggak. Sudah enggak ya? Karena sudah untuk perumahan penduduk kan. Iya betul. Kalau 8 masih berburu. Sejak Sultan yang sekarang sudah berapa tahun, Pak? beliau dinobatkan. Nobatkan. Sejak 89 sampai sekarang berapa? Oh gitu, 29 tahun. 29 tahun. 30 tahun. Ya 30 tahun, iya betul. Tahun ini 30 tahun. Tulisman dari Roto Praloyo, Roto Keri Praloyo people that's like ambulan. It's Product called from Yogyakarta. jenazah. In 1938. Tutan Portugis before Sultan number 8 deaths in 1939 and then Sultan number 9 in 1988. For the carrying egg houses from here to Imogiri about 70 kilometers. So the people by foot ya, jalan. Iya. By walk. By walking. Oke,
sekarang aku beruntung banget hari ini karena sekarang di keraton para abdi dalamnya ini sedang mempertunjukkan permainan gamelan. Jadi beliau-beliau ini sudah berpakaian rapi sesuai dengan tradisi beliau bermain gamelan. Dan ini adalah hari Selasa Wage, di mana hari lahirnya Sultan Hamengkubuwono yang ke-10. Beliau semua ini akan performance, mempertunjukkan keahlian mereka dalam bidangnya masing-masing untuk bermain alat musik. Kita lihat yuk. Hai gengs, ketemu lagi nih sama Darky. Ada apa itu? Ada yang tahu nggak itu apa? Nonton Saat saya datang, saya beruntung sekali bisa melihat pertunjukan gamelan yang dipentaskan para abdi dalam. Tidak hanya pentas seni, di dalam keraton juga terdapat museum koleksi benda kerajaan yang pernah digunakan oleh para sultan terdahulu. Selain itu, kita bisa melihat langsung cara membuat batik dan membelinya dengan harga terjangkau. Wow, bagus ya batiknya. Bunun adı neydi? Beca. Beçat diye bir şeye bindik. Gördüğün gibi böyle bisiklet bir şey. Evet. Birisi sürüyor, biz de oturuyoruz. 2 kişi sadece. Sadece iki kişi. Evet. Burası driver. Şoför abi. Şoför var. Hadi bakalım. Hadi bakalım, güle Sen de güle. geldiğinde Jadi itu adalah pemakaman para korban dari Merapi
yang erupsi pada tahun 2010. Karena itu ada jam Iya. menunjukkan pada saat awan panas menerjang kampung ini, yaitu jam 12 lebih 5 menit malam hari. Wajah para warganya itu juga ikut terkena debu Merapi. Nyata naik jeep ini juga bisa memicu adrenalin karena jalan yang ditempuh itu sangat berbatu. Ini sebenarnya bunker ini untuk apa sih Pak tujuannya? Bunker ini dibuat karena tujuannya untuk perlindungan darurat dari ancaman awan panas dari Gunung Merapi. Tapi di tahun 2006 itu ternyata Merapi ini berubah haluan, berubah jalurnya untuk erupsi.